ये हूँ आम 14 स्कूल जहाँकि दीर्घ दिन स्कूल ये स्कूल अवस्था आपण मैंने टिके अनुधान करूँ कि अवस्था चली स्कूल टी फटा अवस्था अच्छी जहाँकि स्कूल रे पाठ पढ़ा अनुचित ये हूँ आम स्कूल आप टे भल नजर करूँ स्कूल कांथ अवस्था सार न कहवा भल जहाँकि पिला मानक भविष्य केतले असुविधा सम्मुखीन हो पारती आर से किए दायी आम मन को अगोचर ये हूँ स्कूल अवस्था कि अवस्था स्कूल चली आपण मैंने अनुधान करूँ इधर राज्य सरकार बाहा देखा स्कूल अवस्था भल जहाँकि 5T अधीन स्कूल गुड़िक जाऊँ देख स्कूल फटा अवस्था चली जहाँकि पाठ पढ़ाई पिला मानक आम पठेवाई आम ठीक लगुनि जहाँकि स्कूल पिलर गुड़िक फाटी पूरा चारिपट अवस्था भल नहीं देख ये हूँ आम स्कूल खुटी गुड़ाक अवस्था जहाँ अच्छी न कहवा ही भल सर ये केते पिला पढ़ुछन्ति को क्लास अछि आज अच्छी प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ सर प्रथम रु चतुर्थ क्लास जाए गोटे क्लास सर पिला पाठ पढ़ुछन्ति जहाँकि स्कूल अवस्था भी भल नहीं ये फटा कांथरे पिला पाठ पढ़ुछन्ति सर देखु टे जहाँकि अवस्था न कहवा सार भल स्कूल अवस्था न कहवा ही भल सारे ये अवस्था स्कूल रे पिला पाठ पढ़ुछन्ति आमर क्या को कहले कि शुणवे सरकार माध्यम स्कूल गुड़िक गला पर भी ये स्कूल नवीकरण हो पारना सर कांथ गुड़िक जो अवस्था फाटी आपण मैंने अनुधान करूँ सर देखी था कांथ को अवस्था सर फाटी अवस्था गड़पा गुड़ा भी छाड़ मरामती एवं स्कूल गुड़िक टे सर ये कौ क्लास पिला केवल अष्टम क्लास अष्टम श्रेणी ठीक है ये हूँ सार स्टॉक रूम आमर जहाँकि चाउल पिला मानकर खाद्य गुड़िक रोचे ये दीर्घ दिन सार अवस्था भी भल नाला जो अवस्था रोचे ये स्कूल रे चलवा अवस्था रोचे को अवस्था चलो से आपण मैंने ही टिके देखी था सर नमस्कार इतने कौ क्लास पिला अच्छा सर षष्ठ आज्ञा पंचम सप्तम पंचम सप्तम एथरे सार दीटा स्कूल सार रोची जहाँकि सप्तम आ अष्टम सार पिला पाठ पढ़ुछन्ति जहाँकि स्कूल क्लास अभाव जो जहाँकि टैप तो न कहवा सार भल टैप रे पानी भी बाहरुनी टिके देखी था टैप रे सार पानी भी नहीं कहीं ये मोटर चालित जिनस अवस्था भल नहीं टिके देखी दिन पाइप लेयर पाइप लगी सार अत पानी टैप रे आवेलेबल नथिला बे मरामती कराई
ଏଇ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର। ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଅବସ୍ଥାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ବହୁତ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର କରାଯାଇଥିଲା ପରେ ବି ଏହାର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ନଟି ମାଡ଼ି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଏ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ନୂତନ ଶୁଭାରମ୍ଭ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଟ୍ୟାପ୍ର ଅବସ୍ଥା ଟିକେ ସାର୍ ନଜର କରିଥାନ୍ତୁ। ପାଣି ନାହିଁ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲାଣି ବନ୍ଦ ଅଛି। ଇଏ ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ଲାଟ୍ରିନ୍ର ଅବସ୍ଥା ବା ପରିସ୍ରାଗାର। ଦେଖିଥାନ୍ତୁ ଟିକେ। ୟୁଜ୍ର ଅବସ୍ଥାଟା ଟିକେ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ପାଣିର ଟ୍ୟାପ୍ ନାହିଁ, ପାଣିର ଖାଲି ନାଁକୁ ଟ୍ୟାପ୍, ସେବା ତ ନାହିଁ। ଆଉ ତ ତାଲା ପଡ଼ିଛି ଆଜ୍ଞା। ପିଲାମାନେ ବାହାରେ ପରିସ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ରୋଷେଇ ସାମଗ୍ରୀ ଘର, ଯାହାକି କିଛି ଭାଙ୍ଗିଛି ଆଉ କିଛି ତୁଟିବା ଅବସ୍ଥାରେ ବି ସାର୍ ଅଛି। କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ ସାର୍ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ବି ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ ସାର୍। ସବୁ ଜାଗାରେ ଭାଙ୍ଗି ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେତୁ ଫାଟିଛି। ସେଥିପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ ପିଲା ମେଲାରେ ବି ବସ ଉଠ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ସ୍କୁଲ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଅଭିଭାବକ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଛାଡ଼ିବେ, କାହାକୁ ଆଜ୍ଞା ଏଥିରେ ଦାୟୀ କରିବୁ ଆମେ ବି ଜାଣିପାରୁନୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ବିଚାର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖି ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏଠି? ଇଏ 6ଠ କ୍ଲାସ୍ ପିଲା। କାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ରୁମ୍ ନାହିଁ କି? ନା, ରୁମ୍ ଥିଲେ ଆମେ ବାହାରେ କାହିଁ ବସେଇଥାନ୍ତୁ। ନା କି? ଆଜ୍ଞା ହେଲା। ହଉ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରୁଛି। ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖି ସରକାର ପଦାଧିକାରୀମାନେ ଏହାର ନଜର ଭିତରେ ଆଣି ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟଟା ସଫଳତା କରାଯାଉ। ଏହି 14 ମାଣ ଗ୍ରାମବାସୀର ସଭ୍ୟ ମେମ୍ବର ମୁଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଏ ସ୍କୁଲର ଉନ୍ନତ ଧରଣର କାମ ହୋଇ ସ୍କୁଲଟି ମରାମତି କରାଯାଉ ବା ନୂତନ ଗୃହ କରି ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ଆଗକୁ ନିଆଯାଉ। ନମସ୍କାର।